It's so good to see all of you. Sangat senang berjumpa dengan saudara. Are you ready to receive the word of God? Saudara siap menerima firman Tuhan? Today, we will be exploring the book of Jude. Malam ini kita akan mempelajari secara dalam kitab Yudas. The book of Jude only got one chapter. Ya, kitab Yudas itu cuman ada satu bagian loh. But because there's so much to talk about, we will have to do it in two parts. Tapi dalam satu bagian itu begitu banyak yang harus aku paparkan. Jadi aku bagikan menjadi dua sesi. So, in part 1, we're going to see and we're going to learn that Jude, as a servant of God, he preaches the message of holiness and repentance. Jadi di bagian pertama, Yudas sebagai hamba Tuhan, Yudas cuman memberitakan pesan Tuhan tentang dua hal, yaitu kekudusan dan pertobatan. And as we explore the verses in this book, Dan setelah itu kita akan meneliti ayat demi ayat di dalam kitab ini. you will also learn why Jude desperately urged all the believers to renounce false teaching. Engkau akan melihat dan belajar kenapa Yudas begitu dengan cara mendesak, menasehati orang-orang yang percaya untuk berjaga-jaga dan senantiasa menolak ajaran sesat. Today we will also learn why Jude condemns the distorting of God's grace. Dan kita juga akan belajar gimana Yudas sendiri mengutuk penyimpangan akan pengajaran kasih karunia Tuhan yang berkelebihan yang tidak sesuai. And not only that, Bukan cuma sekedar itu loh saudara. we will also see Engkau juga akan belajar dan melihat how Jude criticized and exposed all the pastors who shamelessly profit from their church members. Yudas juga bagaimana dia membuka, mengungkap dan mengkritik para pendeta yang tidak tahu malu, selalu memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari jemaat mereka. Sounds interesting, right? Bukankah begitu menarik? You never thought the book of Jude have so many things, right? Saudara pernah nggak sendiri baca buku Yudas dan saudara ngerti apa yang dikatakan Yudas, begitu banyak hal-hal yang diungkapkan? Okay, let us begin from Jude chapter 1, reading from verse 1 to verse 2. Ayo sama-sama kita mulai yuk. Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 2. This letter is from Jude, Ini ya surat ini dari Yudas sendiri. a slave of Jesus Christ and a brother of James. I'm writing to all who have been called by God the Father, who loves you and keeps you safe in the care of Jesus Christ. Verse 2, may God give you more and more mercy, peace, and love. Surat ini ditulis oleh Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Saya menulis kepada semua orang yang telah dipanggil oleh Tuhan Bapa, yang mengasihi kalian dan melindungi kalian dalam kasih Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberikan kepada kalian semakin banyak kasih karunia, damai sejahtera dan kasih. So, everyone, please listen very carefully to what the verses are going to reveal to you. Jadi tolong semua lihat baik-baik apa sih maksud dari ayat ini. Even from the beginning verses, verse 1 and 2, Bahkan dari ayat 1 dan 2 there are three key points in these opening verses. ada 3 poin yang sangat penting dalam ayat-ayat pembuka ini. Remember, 3 points. Ingat ya, 3 poin. So the first point, Poin yang pertama adalah it is important for us to note that Jude, or rather in Hebrew called Yehuda, or Judas, okay, and James, which is Yaakov, are both half brothers of Jesus. jadi sangat penting bagi kita untuk mencatat ya bahwa Yudas, oke, yaitu Yahuda dan Yakobus yaitu James ya adalah saudara tiri Yesus. Did you know that Jude is short form for Judas? Ya, saudara tahu kan Jude itu di bahasa Indonesianya adalah Yudas.
So it is out of his humility and also being conscious that Jesus is in reality Yahweh that Jude intentionally chose to introduce himself as a slave or bondservant of Jesus. Jadi bisa melihat ya, Yudas itu dengan sengaja memilih untuk memperkenalkan dirinya di surat itu sebagai hamba atau budak Yesus. You see, he is a half brother of Jesus, meaning he grew up as a child together with Jesus in the same home. Padahal jika engkau lihat statusnya, dia itu saudara tirinya Yesus. Saudara tirinya Yesus artinya apa sih? Mereka bareng besar bersama di satu rumah. But he never introduced himself as the half brother of Jesus. Tetapi dia nggak pernah menyombongkan diri, buka surat langsung ini saudara tirinya Yesus. He never said that I'm apostle Jude. Dia bahkan nggak berani berkata aku rasul. He never say I'm prophet Jude. Dia juga nggak berani berkata aku nabi Yudas. He just say I'm a bondservant, that's all. Tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba atau budak Yesus. I'm just a slave, I'm nobody. Aku cuman hamba, aku cuman budak, aku bukan siapa-siapa. You see that now? Bisa melihat saudara? Second key point. Poin yang kedua yang penting. Jude mentions that we are called by God and we are to be kept safe in the care of Christ. Dia berkata, setiap kita dipanggil oleh Tuhan dan kita akan dijaga dengan aman dan perlindungan. Is this for everyone? Apakah ini untuk semua orang? As long as you pray to receive Jesus as your Lord and Savior, Asalkan engkau cuma doa doang, terus langsung Tuhan Yesus sebagai penyelamatmu selamanya? no. Tidak saudara. It is only to believers who genuinely adhere to, rely on, and trust in the word. Ini cuman untuk orang yang percaya, yang taat bersandar dan yakin kepada firman-Nya. Is every Christian who is baptized kept safe in the care of Christ? Apakah setiap orang Kristen cuman taunya setelah dibaptis, nggak peduli kelakuannya gimana, langsung dilindungi oleh Yesus? It is only those who pisteo that are kept Tetapi safe in Christ. saudara, cuman orang-orang yang pisteo, yaitu yang sungguh-sungguh percaya yang akan dilindungi oleh Yesus. How do we know? Kepastiannya di mana? We can confirm this according to John chapter 15 verse 5. Yohanes pasal 15 ayat 5. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan menghasilkan buah yang banyak melimpah. Namun tanpa aku, terputus dari persatuan yang vital dengan aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So according to God's word, we shall bear much fruit because we are kept safe in the care of Christ. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang berlimpah karena kita telah dilindungi dalam kasih karunia Tuhan. When we abide in His word, Sewaktu kita melekat di dalam firman-Nya, when we obey His word, sewaktu kita taat kepada when firman-Nya, we adhere to, rely on, and trust in His word, sewaktu kita bersandar dan pegang teguh kepada firman-Nya. then we will bear much abundant fruit. Oleh karena itu kita akan berbuah berlimpah. Correct? Setuju saudara? So am I making this up? Apakah ini versiku? Is it my opinion? Apakah ini opiniku? Am I interpreting the Bible? Apakah aku menerjemahkan Alkitab? No, Tidak. it's clearly written. Itu tertulis, engkau bisa baca sendiri. Anyone that can read will understand. Semua orang yang bisa baca, tahu baca akan mengerti. So without consistently practicing His word, how can His grace, His peace, and His mercy
be abundantly multiplied in our life. Jadi kalau kita tidak secara konsisten mempraktikkan perintah-perintah Tuhan, gimana otoritasnya, gimana kasih karunia dan belas kasihan dan damai sejahteranya bisa berlipat ganda dalam kehidupan kita. So as you can see, my friends, it's very simple. Jadi saudara bisa melihat dan sangat sederhana. If we are not governed by the authority of His word, Jikalau hidup ini tidak diatur oleh otoritas firman Tuhan, there is no vital union. enggak ada kesatuan. When we don't abide in His word, we Sewaktu- can do nothing. Sewaktu kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, kita tidak sanggup melakukan apapun. So does that mean you just baptize, you come out from the water, immediately you are under the care, secure Apakah in Christ? saudara berpikir seperti itu? Pokoknya aku cemplung air, masuk keluar, langsung semua aku dilindungi oleh Tuhan? Is it by default? Apakah secara otomatis? Galatians chapter 3 verse 27. Ayo sama-sama kita lihat Galatia pasal 3 ayat 27. For all of you who were baptized into Christ, into a special union with the Christ, the anointed, have clothed yourself with Christ. That is, you have taken on His characteristics and values. Bagi semua orang yang telah dibaptis ke dalam Kristus, ke dalam persatuan rohani dengan Kristus yang diurapi, telah mengenakan Kristus. Artinya kalian telah mengambil sifat-sifat dan nilai-nilainya. So my friends, do you not see that it is by law we are commanded to develop an unbreakable spiritual union with Jesus after baptism? Jadi saudara, bukankah sangat jelas itu adalah merupakan aturan kita dimintakan untuk mengembangkan kesatuan roh yang tidak terputus dengan Yesus setelah dibaptis. This is not sit there and do nothing and just believe. Bukan cuman baptis doang, setelah itu nilaimu masih nilai duniawi. After the baptism, we must allow His teaching, His precepts, His biblical laws to take root in our character until we become spiritually transformed. Setelah engkau dibaptis, engkau akan dengar perintahnya. Perintahnya akan tertanam di dalam karaktermu hingga engkau mengalami transformasi secara rohani, bukan baptis doang. So my friends, we have a choice. Saudara, engkau punya pilihan. You want to be kept secured under Christ? Mau nggak dilindungi, dijaga oleh Kristus? Then show Him your spiritual transformation. Tunjukkan kedewasaan rohanimu. Jangan cuma tahu minta. Don't just sit there and do nothing. Jangan cuma duduk-duduk, nggak ngapa-ngapain dan minta doang. The third key point. Poin yang ketiga. This is very crucial to all Christians. Ini sangat penting bagi semua Kristen. The third point reveals to us that Mary, the wife of Joseph, did have other children with Joseph after the birth of Christ. Poin ketiga ini sangat penting untuk mengungkapkan bahwa Maria, istri Yusuf, memiliki anak-anak lain dengan Yusuf setelah Yesus Kristus dilahirkan. Yes, we all know. Iya, setiap kita tahu. The Bible says Firman Tuhan berkata, Mary is considered blessed among women because of her role where she was used by God as a vessel to deliver Christ. Maria itu diberkati di antara para wanita karena perannya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Kristus. She is just a vessel, okay, Jadi dia itu alat ya. to deliver Jesus, which is the incarnation of Yahweh Himself. Dia itu alat yang dipakai oleh Tuhan, tujuannya cuman melahirkan Kristus, yaitu inkarnasi Yahweh sendiri. So that is how our God was born into this world in the form of humanity. Jadi dengan cara itu gimana Tuhan kita dilahirkan di bumi ini dalam bentuk manusia. So especially now you know she had other children. Jadi sekarang saudara udah tahu Maria memiliki anak-anak lain dengan Yusuf. Do you realize that she cannot be classified as the Immaculate Virgin? Jadi saudara bisa mengerti ya, Maria tidak bisa memiliki nama diklasifikasikan sebagai perawan suci lagi.
it's biblically wrong to refer to Mary, especially today, as the Immaculate Virgin. Enggak benar, enggak sesuai secara Alkitab jikalau ada yang menyebutkan Maria itu perawan suci. Oke, karena sudah bukan perawan suci lagi. Also, Mary, the wife of Joseph, cannot qualify to become the mother of God. Dan Maria istri Yusuf juga tidak bisa dianggap sebagai mama Tuhan. How do we know? Kepastiannya di mana? She gave birth to Jesus, Dia melahirkan Yesus. so that's the mother. Jadi ya dia melahirkan kan? Di- Ya itu emaknya lah, kan dia yang lahir. Ya, ibu kan? Hah? Mother, right? Ya kan Si- dia yang lahir. Give birth is mother. Ya kalau dia yang lahir emaknya tuh. As far as our God Yahweh is concerned, Tetapi menurut Yahweh Tuhan kita, there is no queen of heaven. enggak ada ratu surga. Understand? Ngerti saudara? Mary has zero authority to intercede for any one of us. Maria tidak bisa menebus dosa kita. Atau menolong, mendoakan penebusan atas dosa kita. Only Jesus lives to intercede for the children of God. Cuman Yesus yang bisa menjadi perantara di antara kita dengan Tuhan. Mary cannot qualify for that role because she is only human. Maria tidak bisa sebab Maria cuman manusia. How do we know there's no queen of heaven? Kepastiannya di mana tidak ada ratu surga. How do we know Mary is not glorified as a deity? Gimana kepastiannya kita tahu Maria tidak dipermuliakan secara ketuhanan. Right? God is king, right? Ya, Tuhan adalah raja, betul? Mary is queen lah, Ya, right? kalau Tuhan ada raja, apakah Maria itu ratu kayak begitu? Isaiah 44:6. Ayo sama-sama kita lihat Yesaya pasal 44 ayat 6. Thus says Adonai, Israel's king and redeemer, Adonai Zevaot. I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Beginilah firman Adonai, Raja dan penebus Israel, Adonai Zevaot. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir, selain aku tidak ada Tuhan. Everyone please repeat after me. Ayo ulangin bersama-sama dengan aku. There is no other God. Tidak ada Tuhan yang lain. One more time. Sekali lagi, There is no other God. tidak ada Tuhan yang lain. Now all clear? Jelas ya saudara ya, Only one God. cuma satu, No more. nggak ada lagi yang lain. Simple? Sederhana? Not confusing, ah? Nggak bingung kan? Okay. Two things to note. Yeah. Dua hal yang harus kita camkan. Number one, Adonai Zevaot means the Lord of hosts. Adonai Zevaot berarti Tuhan pasukan. So he is the only one and only commander of the armies of angels in heaven. Jadi satu-satunya panglima pasukan malaikat di surga. There's no other commander. Enggak ada pasukan yang lain. God the Father is Yahweh. Ya, jadi Tuhan Bapa adalah Yahweh. Jesus is the commander of all the armies of angels in heaven. Yesus adalah panglima komandan pasukan malaikat di surga. Okay? All clear? Jelas ya saudara ya? No other generals, no sergeant, no Enggak corporal. ada lagi jenderal-jenderal buatan entah apa itu enggak ada. All clear, yeah? Jelas ya, Okay. Yesus doang. Point number 2. Poin nomor 2. Other than, listen carefully, other than the Roman worship of Diana or the Greek equivalent Amatis, both these goddesses, okay, they are commonly associated with virginity and chastity and the protection of nature. Selain penyembahan Romawi terhadap Diana atau setara Yunani Artemis, kedua dewi ini sering dikaitkan dengan keperawanan, kesucian ataupun perlindungan alam. Selain dua ini, So, other than the Roman belief, selain yang dipercayai oleh orang Romawi, the Roman deity, the goddess, yeah, we confirm in scripture there's no such thing as
Immaculate Virgin and Mother of God. Kita memastikan dalam kitab suci tidak ada yang namanya perawan tidak ternoda ataupun mamanya, maknya ibu Tuhan. Enggak ada. Can I hear an amen? Amin. Amen, yeah? Amen, Okay, yeah. praise the Lord. Yeah. Now let's proceed to Jude chapter 1 verse 3 and verse 4. Ayo kita lanjut Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. Okay, this is the part where he starts talking about the danger of false teachers. Ini Yudas mulai masuk mempaparkan begitu bahaya tentang pengajar sesat. Let's read this carefully so that you know I'm not making this up. Okay? Baca baik-baik agar aku nggak dituduh terus ngomongin orang lain. Dear friends, I have been eagerly planning to write to you about the salvation that we all share. But now, I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all to his holy people. Verse 4, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Saudara-saudara yang terkasih, aku telah merencanakan dengan penuh antusiasme untuk menulis kepada kalian tentang keselamatan yang kita semua miliki. Namun sekarang aku menemukan bahwa aku harus menulis tentang hal lain, yaitu mendorong kalian untuk mempertahankan, membela iman yang telah Tuhan percayakan sekali untuk selamanya kepada umatnya yang kudus. Aku berkata demikian karena ada orang-orang yang tidak beriman telah menyusup ke dalam gereja kalian, mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan yang luar biasa memungkinkan kita untuk hidup secara tidak bermoral. Hukuman bagi orang-orang seperti itu telah dicatat sejak lama karena mereka telah menyangkal Tuhan dan Tuhan kita yang satu-satunya, Yesus Kristus. So it's very straightforward, right? Verse 3 and verse 4. Ayat 3, ayat 4 begitu jelas. Jude warns all Christians to be aware of ungodly people, the false teachers who pervert God's grace into a license to intentionally commit debauchery. Yudas memperingatkan orang-orang Kristen untuk waspada terhadap orang-orang yang tidak saleh, guru palsu yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk sengaja melakukan kemaksiatan dosa berlebihan dalam kenikmatan sensual. What is debauchery? Apa sih itu dosa berkelebihan dan kenikmatan sensual? Debauchery is the extreme indulgence in sensual pleasure, including all kinds of worldly lusts and passions, especially sexual perversion like the abomination of homosexual practices, pornography, and even including things like vaping or smoking, addiction to narcotics, alcohol, and gambling. Apa itu kemaksiatan? Yaitu kenikmatan sensual, termasuk segala macam hawa nafsu dan hasrat dunia, termasuk penyimpangan seksual, seperti praktek homoseksual yang menjijikkan, pornografi, bahkan vaping, kecanduan narkoba, kecanduan alkohol ataupun perjudian. When we look at the lie, Sewaktu kita melihat tipu muslihat, many people say, wow. banyak orang berkata, wah, And these are Christians. dan ini adalah Kristen loh. So nice. I can do whatever I want. Wah, sungguh enak loh, kan aku udah Kristen, aku bisa melakukan apapun. This is the grace that I Ini love. kasih karunia, ini kasih Tuhan terhadapku. But what is the biblical definition of grace? Tetapi apa sih definisi kasih karunia dari firman Tuhan? Titus 2:11-12 tells us, for the remarkable undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject
ungodliness and worldly immoral desires, and to live sensible, upright, and godly lives, lives with a purpose that reflects spiritual maturity in this present age. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, itulah kasih karunia yang benar. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa dan tidak pantas telah muncul bagi semua orang membawa keselamatan. Anugerah itu mengajarkan kita untuk menolak ketidaktaatan kepada Tuhan dan keinginan duniawi yang tidak bermoral, serta hidup dengan bijaksana, jujur dan saleh. Hidup yang memiliki tujuan yang mencerminkan kedewasaan rohani di zaman So ini. stop listening to the lies. Jadi tolong berhenti tertipu dan menipu dirimu sendiri. Let us learn the truth. Ayo sama-sama kita belajar yang benar. The unmerited favor of God that brings salvation to all mankind is the same grace that atoned for our sins at the cross. Anugerah tak terhingga Tuhan yang membawa keselamatan bagi seluruh manusia adalah anugerah yang sama yang menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Yes. Iya. Jesus is the grace and the Yesus living word adalah of God. anugerah itu dan Yesus adalah firman Tuhan yang hidup The grace and the living word that brings salvation to us. yang membawa keselamatan bagi kita. How? Caranya gimana? Just like that? Cuman begitu doang? No. Enggak. It teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires. Tetapi mengajarkan kita untuk menolak kejahatan dan keinginan duniawi yang tidak bermoral. So if you're under grace, Jikalau engkau ngaku engkau ada di dalam kasih karunia, you are under this law to reject the ungodliness and worldly immoral desires. engkau ada di dalam aturan itu, artinya engkau sanggup menolak semua keinginan najis yang tidak bermoral. His grace must convict all of us to live sensible, upright, and godly lives. Sebab kasih karunia-Nya harus bisa secara konsisten menegur kita agar tiap hari kita tahu hidup berhikmat, bijaksana, hidup jujur, hidup saleh. His grace must allow us and empower us to have spiritual maturity in this present age. Kasih karunia-Nya seharusnya memampukan kita untuk ada kedewasaan rohani dan mampu menang atas zaman ini yang begitu sesat dan bengkok. What is Jude saying? Apa sih yang Yudas katakan? Isn't it very clear? Bukankah sangat jelas? He is making a very clear comparison. Dia sedang menunjukkan sebuah perbandingan yang sangat jelas. He is criticizing those pastors in his time, even now, that perverts the grace of God, that declares you are under grace and not under law. He's saying that these false teachers are blatantly denying the truth that is written in Scripture. Yudas sedang membuka dan mengkritik para pendeta yang telah menyimpangkan anugerah Tuhan, menyatakan kamu berada di bawah anugerah dan bukan di bawah hukum, tetapi terang-terangan menyangkal kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Jude is telling us very clearly. Yudas sedang menyatakan sangat jelas kepada These kita false semua. teachers are the antichrist that intentionally distort the grace of God into decadence. Para pengajar sesat ini mereka adalah sama dengan para antikristus dengan sengaja menyimpangkan anugerah Tuhan. Dari zamannya dulu sampai zaman sekarang masih ada. What is decadence? Decadence is the moral decline that is characterized by excessive indulgence in sensual pleasure. Dan semua itu menjadi suatu hal kemerosotan moral. Apa sih itu kemerosotan moral? Yaitu penurunan moral yang ditandai dengan kesenangan berkelebihan, kenikmatan sensual yang berkelimpahan. Jude is telling all of us that this kind of demonic teaching is showing you that your past, present, and future sins are already forgiven, and you will never lose your salvation
because you are already saved. Yudas berkata, berhati-hatilah, ajaran sesat seperti ini akan mengajarkanmu dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang yang belum engkau lakukan, semua udah dihapus. Oleh karena engkau telah menerima Yesus Kristus, makanya sekali menerima, sekali selamat, selamanya selamat, tidak peduli apa yang engkau lakukan. Do you not see that even in this present time, there are many Christians who embrace this distorted grace? Saudara bisa melihat ini sudah terjadi di zaman Yudas dan sampai hari ini saudara masih melihat, masih terjadi di dalam kekristenan. Betul? This distorted grace is not a new thing, you know. Kesesatan ini bukan hal yang baru loh saudara. This deception and demonic teaching exists even in the time of Jude until now. Saudara bisa melihat ajaran setan dan sesat ini tidak cuma tiba-tiba hal yang baru terjadi. Tidak, ini sudah berlaku di zaman Yudas. Do people still love it? Tapi orang-orang masih mengejarnya, masih sukakah? Yes, many. Iya, Thousands upon thousands. banyak orang, lebih banyak orang yang sukak yang begitu. They flock to these churches. Mereka akan berkumpul berbondong-bondong kepada gereja-gereja. So you see, demikian. my friends, Saudara-saudariku. by defending the faith, Jude shows us that this type of Christianity that is built upon immoral freedom, that is the free will to sin, becomes an opportunity or entitlement for many to do whatever they desire. Saudara bisa melihat Yudas mengajarkan kita mempertahankan dan membela iman kita dengan menunjukkan kepada kita bahwa jenis Kristen yang dibangun atas kebebasan yang tidak bermoral seperti ini menjadi hak istimewa bagi banyak orang untuk melakukan dosa seenak yang mereka inginkan. Now do you see and you understand why so many Christians out there they live under this deception of distorted grace and they don't have a vital union with Christ? Sekarang saudara sudah sadar kenapa begitu banyak orang Kristen hidup di dalam penipuan kasih karunia ini dan tidak memiliki kesatuan yang vital dengan Kristus? They follow the Antichrist. Mereka telah mengikuti antikristus, bukan Kristus. And they blatantly deny the salvation of Christ by rejecting the light. Dan mereka secara terang-terang menolak keselamatan Kristus dan menolak terangnya. So my friends, please take note. Saudara-saudariku, tolong camkan. To defend the faith, we don't have to be violent. Dengar baik-baik, membela imanmu engkau tidak perlu pakai kekerasan. To defend the faith does not mean you go and quarrel with people or fight with people or kill people. Membela imanmu gak usah berdebat sama orang lain, gak usah bunuh orang lain, gak perlu. Jude says we must faithfully defend the faith and that is to correct the error. Yudas mengajarkan kita mempertahankan dan membela iman dengan terus-menerus memberitakan kebenaran. So it's very clear, Jude is not judging other pastors, Jude is correcting the error. Jadi dengar baik-baik semuanya. Yudas tidak mengkritik pendeta-pendeta lain atau pengajar-pengajar lain. Yudas sedang memberitakan kebenaran. John chapter 3:19 says, the basis of the judgment, the indictment, the test by which men are judged, the ground for the sentence lies in this. The light has come into the world, and people have loved the darkness rather than more than the light. For their works and their deeds were evil. Yohanes pasal 3 ayat 19. Dasar penghakiman, dakwaan, ujian yang digunakan untuk menghakimi manusia. Dasar hukuman terletak pada hal ini. Terang telah datang ke dunia, tetapi orang-orang lebih mencintai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat. Yes, my friends, it is written here very clearly. Lihat saudara, sudah sangat jelas. Many Christians that are driven by their greed, driven by their lust and the distorted grace that they embrace,
They are judged and sentenced because they deliberately choose to indulge in the sinful pleasure and intentionally rejecting Jesus. Banyak orang Kristen yang didorong oleh keserakahan, nafsu, dan kasih karunia yang terdistorsi, dihukum dan dijatuhi hukuman. Karena mereka dengan sengaja memilih untuk menikmati kesenangan dosa dan sengaja menolak Yesus. You see now very clearly, Saudara bisa melihat dengan jelas sekarang. in their rebellion, in their wickedness and disobedience, they repress and they hinder the truth. What does that mean? It means they make the precepts of God's word inoperative in their life, thereby incurring God's wrath and God's condemnation. Dalam pemberontakan dan kejahatan mereka, mereka menekan, mereka menghalangi, mereka menutupi kebenaran. Sehingga perintah-perintah firman Tuhan menjadi tidak berlaku dalam hidup mereka. Dengan demikian mereka menerima murka dan hukuman Tuhan. So remember, everyone here, my brothers and sisters in RGM, Ingat semua yang ada di RGM. continue to practice the fear of the Lord. Teruslah mempraktekkan takut akan Tuhan. Continue to hate everything that is sinful in the sight of God. Teruslah membenci semua yang dosa di hadapan Tuhan. Remember, we are not here to condemn others. Ingat, kita bukan menghakimi orang lain. We are not here to criticize what other people do. Kita bukan mengkritik apa yang dilakukan orang lain. But like Jude, Tetapi sama seperti Yudas, I must teach the truth. aku harus mengajarkan kebenaran. All of you must practice the truth. Dan setiap kalian harus mempraktekkan kebenaran. We must never be judgmental. Kita bukan main menghakimi orang, tidak boleh. We must never think that we are better than others or more holy than others. Kita juga tidak boleh berpikir kita lebih hebat, lebih kudus, lebih baik dari orang lain. Tidak. Let us use the word of God as a mirror. Tetapi pakailah firman Tuhan sebagai kaca cermin. How do we do a self-check? Caranya gimana kita bisa cek diri sendiri When we are tempted, sewaktu kita tergoda. listen very carefully. Dengar baik-baik ya. When we are tempted or sexually aroused, Sewaktu kita ini sudah tergoda ya secara seksual. or tempted to lie, Atau tergoda mau bohong terus. or tempted to get angry. Atau tergoda mau emosi terus. This is very common. It happens to everybody. Ini hal yang lumrah loh. Tiap hari engkau akan digoda hal-hal begini loh. How do you do a self-check? Caranya gimana kita mengecek diri sendiri. Ask yourself this question. Tanya kepada dirimu sendiri. Do you choose Jesus Mau milih Yesus or do you choose to sin? atau mau milih dosa, mau milih setan. So remember, don't Ingat. judge. Bukan engkau menghakimi orang lain ya. The word of God is a mirror. Firman Tuhan adalah kaca, ngaca. Every day, do a self-check. Tiap hari engkau ngaca. Jude chapter 1 verse 5 to 7. So I want to remind you, though you already know these things, that Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt. But later, he destroyed those who did not remain faithful. And I remind you of the angels who do not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belong. God has kept them securely chained in prisons of darkness, waiting for the great day of judgment. Verse 7. And don't forget Sodom and Gomorrah and their neighboring towns, which were filled with immorality and every kind of sexual perversion. Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God's judgment. Yudas pasal 1 ayat 5 sampai 7. Oleh karena itu aku ingin mengingatkan kalian. Meskipun kalian sudah tahu hal-hal ini. Bahwa Yesus terlebih dahulu menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi kemudian ia menghancurkan mereka yang tidak setia. Dan aku mengingatkan kalian tentang malaikat-malaikat yang tidak tetap dalam batas-batas wewenang yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi meninggalkan tempat yang seharusnya mereka tempati. Tuhan telah mengikat mereka dengan rantai yang kokoh di penjara kegelapan. Menunggu hari penghakiman yang besar. Dan jangan lupa tentang Sodom dan Gomora. Serta kota-kota sekitarnya yang dipenuhi dengan kemaksiatan dan segala macam penyimpangan seksual.
Kota-kota itu dihancurkan oleh api dan menjadi peringatan tentang api kekal penghakiman Tuhan. So here in verse 5, we confirm that when Jude was writing, he truly acknowledged Jesus as Yahweh, the God of the Hebrews who rescued them out of Egypt. Why? Because it is written here. He did not say God or Adonai or Yahweh. He said Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt. Jadi di ayat 5 dalam kitab Yudas kita melihat bahwa Yudas benar-benar mengakui Yesus adalah Yahweh, yaitu Tuhan orang Ibrani yang menyelamatkan mereka dari Mesir. Sebagaimana tertulis Yesus, dia enggak berkata Tuhan, dia enggak berkata Yahweh, dia berkata Yesus pertama-tama menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. So what else is Jude saying to us in these verses? Apalagi yang Yudas katakan kepada kita di ayat ini. Let us all be very aware of this truth. Kita harus menyadari kebenaran ini. By nature, God cannot be inclusive to anything that is sinful. Saudara harus sadar ya, Tuhan tidak bisa ya semua diterima. God will destroy people who deliberately sin. Tetapi Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berdosa dan tidak He will taat. destroy people who are disobedient and unfaithful to Him. Dia akan membinasakan orang-orang yang tidak setia dan memberontak kepada dia. We know this because the Israelites who murmured and complained were destroyed. Israel yang menggerutu dan komplain terus mereka binasa. They were ungrateful. They were very hedonistic and very prone to idolatry. Sebab mereka tidak tahu bersyukur. Mereka itu hedon dan mereka sangat rentan terhadap penyembahan berhala. And we know none of the old gen entered into the promised land. Even Moses himself did not enter. Tidak seorang pun loh dari generasi tua itu masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak masuk. Here we also learn that God did not spare the angels. Di sini kita juga belajar bahkan malaikat-malaikat penciptanya juga tidak diluputkan. We also learn that God destroyed all of humanity in the time of Noah, right? Except Noah's family. Ya, kita juga tahu ya Tuhan membinasakan semua manusia di zaman Nuh kecuali Nuh dan keluarganya. So we know God is love, Iya, Tuhan adalah kasih. but make no mistake, Tapi tolong jangan salah tanggap. God is also wrath. Tuhan juga murka. God will never allow the sinful to go unpunished. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang berdosa lolos dari hukuman. And it is written, His wrath is upon those who are not effectively governed by the authority of His word. Dan murka Tuhan akan menimpa orang-orang yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan. And in verse 7, of course, we are reminded again that God destroyed everyone who practiced immoral freedom when He destroyed Sodom and Gomorrah by fire. Dalam ayat 7 kita juga diingatkan kembali bahwa Tuhan menghancurkan semua orang yang mempraktekkan kebebasan yang tidak bermoral. Ia menghancurkan Sodom dan Gomorrah dengan api. So this is the promise, and it is the visual evidence given to all mankind from that time until Christ returns, yeah? Especially Christians who are unrepentant and deliberately indulging in immorality and every kind of sexual perversion, including the abomination of homosexuality. Saudara suka kan sama janji Tuhan kan? Ini juga janji Tuhan loh. Dan ini juga adalah bukti nyata yang diberikan kepada semua manusia. Terutama bagi yang ngaku Kristen tetapi tidak bertobat. Dengan sengaja terlibat dalam kemaksiatan dan segala bentuk penyimpangan seksual termasuk homoseksual. Akan dihukum dan dihancurkan di api yang kekal. So God will destroy the unrepentant and condemn them to eternal fire. Tuhan akan menghancurkan dan menghukum mereka dengan api yang kekal. God will not tolerate sin.
Tuhan tidak akan mentoleransi dosa. Even as God saved Lot's family, Meskipun Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. what happened to Lot's wife? Apa yang terjadi kepada istri Lot? She turned around. Dia berpaling. She died. Mati langsung. Instant. Langsung. Immediately. Langsung. No chance. Gak diberi kesempatan. You see? Bisa melihat? Are you still turning around to take a look? Masih mau? Remember, the cross before us, the world behind us. Ingatlah kayu salib di depan kita. Dunia harus di belakang kita. Lot's wife, her heart still yearning, turned around and perished. Istrinya Lot masih memandang. Matanya masih liar, makanya mati. Simple? Sederhana? Very easy, right? Sederhana nggak? Gampang nggak? Do we need more reminders? Perlu diingatin lagi. I thank God, all of us in RGM, we are not stubborn people. Puji Tuhan, di sini nggak ada orang yang keras kepala kan? Your Ada hearts are nggak ada pure. kan? Hatinya murni kan? We are not perfect. Memang nggak sempurna, belum sempurna. None of us can be without sin. Nggak ada ya yang belum bebas dari dosa ya. But we always encourage one another to fear the Lord. Tapi Amen. teruslah saling menguatkan untuk takut akan Tuhan. Jude chapter 1 verse 8 to 11. Yudas pasal 1 ayat 8 sampai 11. In the same way, these people who claim authority from their dreams live immoral lives, defy authority, and scoff at supernatural beings. But even Michael, one of the mightiest of the angels, did not dare accuse the devil of blasphemy, but simply said, "The Lord rebuke you." This took place when Michael was arguing with the devil about Moses' body. Verse 10. But these people scoff at things they do not understand. Like unthinking animals, they do whatever their instincts tell them. And so they bring about their own destruction. What sorrow awaits them? For they follow in the footsteps of Cain, who killed his brother. Like Balaam, they deceive people for money. And like Korah, they perish in their rebellion. Demikian pula orang-orang begini yang mengklaim otoritas dari mimpi-mimpi mereka. Hidup dalam imoralitas, menentang otoritas, dan menghina makhluk-makhluk supernatural. Namun bahkan Mikael, salah satu malaikat yang paling perkasa, tidak berani menuduh iblis melakukan penistaan, tetapi hanya berkata, Tuhan mengutuk engkau. Hal ini terjadi ketika Mikael berdebat dengan iblis tentang tubuh Musa. Tetapi orang-orang ini menghina hal-hal yang tidak mereka pahami. Seperti binatang yang tidak berakal. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh kemauan insting mereka. Dan dengan demikian mereka mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Betapa malangnya mereka. Sebab mereka mengikuti jejak Kain yang membunuh saudaranya. Seperti Balaam, mereka menipu orang demi uang. Dan seperti Korah, mereka binasa dalam pemberontakan mereka. So you see that Jude uses the example of the angel Michael, the servant of God. Lihat Yudas menggunakan contoh malaikat Mikael. Michael is humble enough and he knows how to exercise restraint as compared to the false teachers who are arrogant, disrespectful, and he calls them unthinking animals. Mikael adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan tahu menahan diri dibandingkan dengan guru-guru palsu yang sombong dan tidak menghormati, disebut oleh Yudas seperti binatang yang tidak berakal. Okay, we sidetrack a bit. In case you're wondering, why did Michael have to fight over the body of Moses? Mungkin saudara ada pikiran seperti ini. Kenapa malaikat harus menang atas tubuhnya Musa? Of course, knowing that Israelites were very idolatrous, it is of course to prevent the practice of idolatry among the Jewish people by burying Moses in a secret location. Karena untuk
tidak mau orang-orang Israel. Karena dia tahu orang-orang Israel itu memang pada dasarnya suka menyembah berhala, suka menyembah sesuatu yang bisa mereka lihat. Agar mereka tidak mencari-cari jenazah Musa dan akhirnya disembah pula jenazah Musa. So God have to ensure that Moses' body cannot be worshipped. Jadi Tuhan harus memastikan mereka tidak juga cari-cari kuburan Musa, nanti tubuh Musa pun disembah. Okay, coming back to what Jude says about the false teachers. Ayo balik lagi, apa tanggapan Yudas dan apa perkataan Yudas terhadap pengajar sesat. Remember, this is what Jude is saying, not what I'm saying. Ingat ya, ini Yudas yang katakan ya. All who pervert the grace of God and pastors who deceive their members for profit are likened to Cain, the murderer who killed his brother and is marked by jealousy and rejection of God's worship. Like Balaam, motivated by greed and willing to lead God's people into sin for profit, deliberately deceiving people for money. And like Korah, they perish in their rebellion against God's appointed authority. Semua orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dan semua pendeta yang menipu jemaatnya demi lui Chen, keuntungan. Diumpamakan seperti Kain, pembunuh yang membunuh saudaranya dan ditandai oleh iri hati serta penolakan terhadap penyembahan kepada Tuhan. Seperti Balaam yang termotivasi oleh keserakahan dan bersedia membawa umat Tuhan ke dalam dosa demi keuntungan dengan sengaja menipu orang demi uang lagi. Ini Chen lagi keluar. Dan seperti Korah, mereka binasa dalam pemberontakan mereka terhadap otoritas yang dipilih oleh Tuhan. Now we move on to verse 12 and verse 13. When these people eat with you in your fellowship meals, commemorating the Lord's love, they are like dangerous reefs that can shipwreck you. They are like shameless shepherds who care only for themselves. They are like clouds blowing over the land without giving any rain. They are like trees in autumn that are doubly dead, for they bear no fruit and have been pulled up by the roots. Verse 13. They are like wild waves of the sea, churning up the foam of their shameful deeds. They are like wandering stars, doomed forever to blackest darkness. Yudas pasal 1 ayat 12 sampai 13, ketika orang-orang seperti ini yang tadi disebut makan bersama dengan kalian dalam perjamuan persekutuan yang memperingatkan kasih Tuhan, mereka ibaratnya seperti karang berbahaya yang dapat menenggelamkan kalian. Mereka seperti gembala yang tidak tahu malu, yang hanya peduli pada diri sendiri. Mereka seperti awan yang melintas di atas tanah tanpa memberikan hujan. Mereka seperti pohon-pohon di musim gugur yang mati 2 kali. Karena mereka tidak berbuah dan telah dicabut akarnya. Mereka seperti gelombang laut yang liar, mengaduk-ngaduk busa perbuatan memalukan mereka. Dan mereka seperti Bintang-bintang yang menggembara, terkutuk selamanya dalam kegelapan yang paling pekat. So as we can see, Jude describes these false teachers, portraying them as shameless shepherds who care only for themselves, greedy for money, exploiting and deceiving their sheep. Yudas menggambarkan para pengajar palsu ini, menggambarkan sebagai gembala pendeta yang tidak tahu malu, hanya peduli pada diri sendiri, serakah akan uang dan mengeksploitasi dan menipu domba-domba mereka. So we see that very vivid metaphors that some might consider harsh or judgmental are used by Jude to describe these shameless prosperity gospel pastors. Inilah sebagai satu metafora yang jelas, yang mungkin dianggap keras atau menghakimi juga
tapi digunakan Yudas untuk menggambarkan para pendeta pengajar kemakmuran yang tidak tahu malu. So Jude calls these pastors, depicting them as dangerous hidden reefs that will cause shipwrecks to many of their members. Yudas mengungkapkan orang-orang ini, gembala-gembala seperti ini akan menghancurkan jemaatnya. Are you aware now what Jude is saying? Apakah saudara jelas enggak apa yang dikatakan Yudas? Your life will be shipwrecked if you attend a prosperity gospel church. Artinya hidupmu akan hancur jikalau engkau pergi terus ke gereja yang menganut pengajaran kemakmuran. Why does prosperity gospel lead people to shipwreck? Kenapa pengajaran kemakmuran membawa orang kepada kesesatan? Because it leads people to live defeated lives that are consumed by greed. Sebab kemakmuran teologi membawa manusia kepada hidup yang tidak berkemenangan oleh karena keserakahan mereka. Jude describes all these false teachers as clouds without rain that does not nourish the earth. So other than scamming money and getting very rich from their church members' money, they are nothing more than just barren trees bearing no fruits and wandering stars destined to be consumed by darkness. Yudas menggambarkan para pengajar seperti ini awan tanpa hujan, tidak memberi nutrisi bagi bumi, artinya tidak berguna, cuma nipu duit, cuma menjadi sangat kaya dengan upang jemaat mereka. Mereka ibaratnya seperti pohon-pohon yang tidak berbuah, kan yang ditakdirkan untuk dimakan oleh kegelapan. So as we conclude part 1, Jadi kita mau menyimpulkan bagian pertama. I want all of us to consider this. Aku mau semua orang tolong camkan yang satu ini. Is Jude really harsh and judgmental when he condemns pastors who pervert God's word to profit from their members? Sewaktu Yudas menegakkan kebenaran untuk mempaparkan para pendeta yang enggak benar. Menurut saudara, apakah Yudas itu keras dan mengkritik dan menghakimi? Do you think Jude really is so critical and condemning about other pastors? Apakah saudara berpikir Yudas sedang menghakimi orang lain? Oh, enggak boleh menghakimi orang lain. Kayak begitu? Let us look at the last portion of scripture in 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2. I warn and counsel the elders among you, the pastors and spiritual guides of the church, as a fellow elder and as an eyewitness called to testify of the sufferings of Christ, as well as a sharer in the glory, the honor and splendor that is to be revealed, disclosed and unfolded. Tend, nurture, guard, guide, and fold the flock of God that is your responsibility, not by coercion or constraint, but willingly, not dishonorably motivated by the advantages and profits belonging to the office, but eagerly and cheerfully. Aku memperingatkan dan menasehati para panatua di antara kamu, para gembala dan pemimpin rohani gereja sebagai sesama panatua dan sebagai saksi mata yang dipanggil untuk bersaksi tentang penderitaan Kristus, serta sebagai peserta dalam kemuliaan, kehormatan dan keagungan yang diungkapkan dan dibuka. Jagalah, rawat, lindungi, bimbing, dan gembalakan kawanan domba Tuhan yang menjadi tanggung jawabmu. Bukan dengan merasa terpaksa atau merasa terikat, tetapi dengan sukarela. Bukan dengan motif yang tidak terhormat karena mau memanfaatkan dan mendapat keuntungan yang melekat pada jabatan, tetapi dengan penuh semangat dan sukacita. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, I hope you can see very clearly now
Aku berharap engkau bisa melihat dengan jelas. The reason why RGM will never embrace prosperity gospel is because we will never intentionally lead people to indulge in the sin of idolatry. RGM selagi kita hidup tidak akan pernah mengadopsi ajaran kemakmuran karena kami tidak mau membimbing orang untuk terjerumus dalam dosa. Our pastoral team and our elders, our leaders must never deceive or press people for money. Semua pemimpin di RGM, tim pastoral, semua panatua tidak boleh menipu atau memaksa orang untuk memberi uang. This is our commitment. Ini komitmen kita. We will not turn God's house into a business franchise. Kita tidak akan merubah rumah Tuhan menjadi waralaba bisnis atau skema pengumpulan uang. We will never want to turn God's house into a money-making scheme that is motivated by shameful gain. Kita tidak akan pernah mengubah rumah Tuhan untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Remember, my friends, all of us in RGM, we are called to be a word-based church. Ingat saudara-saudari, anggota RGM dipanggil untuk menjadi gereja yang berlandaskan firman Tuhan. Our church must be built upon sola scriptura. Gereja ini harus dibangun atas solar scriptura, yaitu cuman firman Tuhan yang mutlak. That's the word of God. Not by denominational doctrine or distorted grace. Bukan doktrin manusia, bukan denominasi ciptaan manusia, dan juga bukan anugerah yang terdistorsi. We will only teach what is written. Kita cuman hanya mengajarkan apa yang telah tercatat di Alkitab. We must teach and testify about the suffering of Christ and lead our members into eternal glory through obedience according to God's biblical precepts. Kita terus akan mengajarkan dan bersaksi tentang penderitaan Kristus dan memimpin anggota kami menuju kemuliaan kekal melalui ketaatan sesuai dengan perintah. And by doing that, all of us as a church shall all continue to be kept secured in Christ. Dan dengan cara ini semua anggota kita akan terus dijamin, dijaga keamanan mereka masing-masing dalam Kristus. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.